ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସତର୍କ କରି ଆପଣ ପଡ଼ିଯାନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସଭାର ଲୋକମାନେ ଉଠିଲେ ସଭା ଗହଳି ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଲୋକଟା ଦୌଡ଼ିକିରି ଆଇଲା ଶୁଣିବା ହେଉ চাকরিটা ছড়াই দিও এই চাকরিটা অন্য কাউকে দেই দিও মরিমা ও চাকরি দরকার নাই মরিমা এই চাকরি আপনার ছড়াই আরে দুনিয়ার কে চাকরি খুঁজে পাবনি মরিমা তো চাকরি মুকাই নেবি মোর চাকরি কোন হবে মরিমা কোন হইছি তোর কোন হইছি তো কাম পাইরা চাকরি করিস আপন তো চাকরি মুকাই নেবি মোরা আপন কিছু না গোটা গলা মরিমা মোর নাটা হচ্ছে গোপীনাথ মহান্তি মো বাপাଙ୍କ না গোপীনাথ মহান্তি মো বাপাଙ୍କର ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ମୋ ନା ଦୀନବନ୍ଧୁ କିନ୍ତୁ ମତେ କେହି ମାହାନ୍ତି କହିଲେ କାରଣ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଖୁଣ୍ଟିଆ ସେବକ ମୁଁ ଖୁଣ୍ଟିଆ କାମ କରେ ଖୁଣ୍ଟିଆ ସେବକ କିଏ ଯୋଉମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପାହାନ୍ତା ପ୍ରହରରେ କାଳିଆ କାଳିଆ କୟାଶାନ୍ତ କହି ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଖୁଣ୍ଟିଆ ସେବକ ମୋ ଭିକାରୀ ବଳ ବୋଲି ନଥିଲେ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଡାକ ଦେଲା ବହୁଳ ବେଳ ହେଲା ମୁଁ ସେଇ ଖୁଣ୍ଟିଆ ସେବକ ମତେ କେହି ଦୀନବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି କହିଲେନି ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଖୁଣ୍ଟିଆ କାମ କରୁଥିବ ତ ମୁଁ କାହିଁକି ଚାକିରି ମୋର ଛଡେଇ ନେବେ ମୁଣିମା ନା ଦୀନବନ୍ଧୁ ଖୁଣ୍ଟିଆ ମୁଁ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଉପାଧି ମୁଁ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଖୁଣ୍ଟିଆ ବୁଢା ହେଇଗଲି କିନ୍ତୁ କୋଳରେ ସନ୍ତାନ ନାହିଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମୋ ଜଗାର ନିଦ ଆଉ କିଏ ଭାଙ୍ଗି ये खुटिया सेवक प्रथा एटी बुड़ी जीवा पूर्वर आउ का मुंडल सिरिपा दे दियंतु मुनिमा मते छुटी दियंतु मुनिमा गजपति कहले दीनबंधु आज्ञा तू जगन्नाथंकर सेवक हां आज्ञा ए पर्यंत संतान हेई नाही आज्ञा मुनिमा जो जगाऊ केबे पुआ मागिछु ना केबे मागिनी प्रभु मागिनु ना अरे मो ठाकुर रे कहू छे कोन मो कथा ऊपर विश्वास भरोसा रखी जगा को पुआ माग जगा को पुआ मागिबी जगा पुआ दबो मागिले से दो ना जा ठीक है मणिमा कोई दे गजपति चली गले सेदिन राती पाहंता परे या कदी लोकगीति आनिला अनुमति लोकगीति आनिला लोकगीति कने सम गडुची आ कपि मानकर काव्यरू